मैं इससे मतलब नॉर्थ गुवाहाटी है राइट नॉर्थ गुवाहाटी के उत्तराखंडर পৰা অহা ইউকে খেলত গতিকে আমি উদ্যোক্তা সমিতি আমাৰ বিকাশ ক্ষেত্রে আৰু ইউকে আদৰ জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ফোনতে একোখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাবলৈ আমি উদ্যোক্তাসকলক অনুৰোধ জনাইছো আমি সকলোকে চোৱাৰ সুবিধা কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আমি উদ্যোক্তাসকলক আমি ফোনতে আমার দুইজন আমন্ত্রিত অতিথি একোখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাবলৈ উদ্যোক্তাসকলক অনুৰোধ জনাইছো আমি ইয়াৰ পিছতে দুইজনলৈ আমি আমাৰ একোখন অংগ বস্ত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ইয়াৰ পিছতে অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান স্বৰূপ একতা ফুলাম জাপিৰে দুইজনক আমি আমাৰ মাজত আদৰণি জনাব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ মৰম চেনেহক আৰু আদৰ যত্নক আমি পুনৰবাৰ প্ৰণাম জনাইছো দুইজনৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছো আৰু এই দুইজনে হেজাৰ ব্যস্ততাৰ মাজত আমাৰ মাজত অহাৰ বাবে এটি হাত চাপৰি আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো और यार पिछड़ हमें दुईजनों के तेलुगु मनोर भाव व्यक्त कर मैं इससे मतलब नॉर्थ गुवाहाटी है राइट नॉर्थ गुवाहाटी के लोग इतने क्रेजी होंगे इतने प्यारे में कभी नहीं सोचा था और बहुत बहुत अच्छा लगा हमारी के लोगों से मिलकर एक बारी गाइस एक बारी फुल पावर हल्ला मचाएंगे व्हाट्स अप पीपल अभी पीछे वाले लोगों की वो जो ऊपर खड़े हैं उनकी लोगों के पास गई व्हाट्स अप पीपल बढ़िया बढ़िया क्लास को भी दे देते हैं मुझे पता है लोगों ने आसाम के लोग मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं यहाँ व्यक्त करने के लिए आपको अनुरोध करता हूँ क्या हाल है लहंगा अंबारी के लोगों एक बार फिर से लेंगे रिकॉर्डिंग ऑन नहीं दिखाई क्या हाल है लंबारी अंबारी ओके गाइस फुल पावर टेक 3 चल रहा है हमारा सो यार अभी मैं आया था लहंगा अंबारी एंड यहाँ पे जो लोगों ने तबाही मचा रखी है ना वो चेक करते हैं
লগ পাই গ'লোঁ ফাইনেলি বিকাশ চেত্ৰীক লগ কৰি পাই বিকাশ আপোনাক ভাল লাগি গ'ল মনটো চাই যাব সঁচাকৈ কৈছা না কৰা আছে মজা